أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. شيخ الأكبري رحمة الله عليه وفصل في الطهارة تبود دابوي نمون فلول من يبلا كموي بغني بني ميمك منا سينياكا الطهارة هي النظافة الطهارة على سينيالوي طهارة بمعنى النظافة donc الطهارة بمعنى ايه النظافة طهارة سينيالوي أبو يكن وإصلاحا فكتو دونو با التفصيلات من الليل إزالة النجاسة أو ما في معناه بالماء وما في معناه وهي واجبة كتابا وسنة وإجماعا لنبو يا لنيني مي نجاسة لأوين نوي كان نوو ولي كابوي والما فمبي نوو مانا فينا ما نوو أيرلا منا نانا بطولا أبكي نوي لجي والما فمبي تي نوي كسر جيتي نوي نقولي تيجي بسيكاكي كتير أمبلاسي وقتي دولو سيرنا جابو يالو دينه كونو قرانا كافو على كلا كفالي صلاه والسلام لون بو فنان بين كافو مكو كتابا على كلا فو كتابنا وسنه ان على كلا صلاه والسلام كاتبنا اول ما كفوتو يمنا واجماعا ان لون بو بينك قرانا يمي الله تعالى قال سبحانه وتعالى الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين على موفى مو متوبي كتا الله تعالى مكين نسلك على ما نكجومنك الله تعالى موفى مو ما يرسلنا سورة البقرة أقول وإن كنتم جنبا فتطهروا نو بجنبالا نو بنسيري donc ay awre sinya ayaw ko suratul maida Allah ta'ala salatu wassalamu ko iftahu salat at-tuhur ko siri daire na siri lakli ko sinya we ni mabun daire te do ko ni masinya ite do siri ko Allah ta'ala salatu wassalamu tuni wala tuqbalu salat bighairi tahur ko siri temna siri baga minna masiniya ati sirijila rawahu muslim kullaka alaka ma da ko ali sallallahu alaihi shakru iman usiniya lo iman ya tlante di limana kera kebe bot masiniya lo di lo ya idan faqala rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Rahman al-Akhdari at-taharatu qisman كسرية سبيا فلان طهارة الحدث وطهارة الخبث نومي مي حدث النغل ما دولا إتاتي كانوا نومي أن النومي نبي كنك أيينا تكجم هذا إجمال نوغا بك مولا موغا بك جنبا لك ربي تسيك الله هذا طهارة الحدث إيغا سيرجي تسامبا سيرجي تغا فيدري سيرجي سر
ni mɔgɔ dɔ ka fɔɲɔ bila sisan a nɔgɔn dɔ mɛ sariya bolo ma a tɛ seliji la a tɛ se ka seli tuguni mɛ a tɛ ye taharatu el hadas muso dɔ bɛ koli la sisan n'a nana ye i tɛ se k'a lɔ donc mais taharatu el hadas nɔgɔ min n'a yera i b'a dɔn ko nɔgɔ b'a la ɲɛgɛnɛji bɛ mɔgɔ dɔ ya fan na ni lo bo bɛ mɔgɔ dɔ ya fan na ni ka ye dɔrɔn walima a ka kabinɛ la bɔ a ka nɔgɔ baaraw kɛ donc ni ka ye dɔrɔn i bɛ nɔgɔ min wala yasihu al-jami illa bil-ma'i at-tahir al-mutahhir a kɛra nɔgɔ fila de fɛn fɛn ka bɔ Adamu sa bɔ silama la a tɛ se ka bɔ yen fo ji senuma ji min ka sanga yɛrɛ farikolo la a bɛ se ka fɛn wɛrɛ seni a kan ji dɔ ka seni mɛ a tɛ se ka fɛn wɛrɛ seni donc o détail bɛna di inshallah ko ye ji jumɛn wa huwa alladhi lam yatakhayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw rayhatuhu بما يفرقه غالب الكذب والسم والدسم وغير ذلك ولا باس بالتراب والحمى والسبقات الى غير ذلك ويجي جيمي مكتوب سبب بيجيلا جي كسا انا بو اديا انا تلوري n'o dɔ la kelen yɛlɛmana fɛn min bɛ se ka bɔ a la wala fɛn min nana don ji la n'o sera ka kulɔri yɛlɛma walima ka bu yɛlɛma walima ka kasa yɛlɛma donc ji o tɛ kɛ ka seliji ta tuguni ji o tɛ kɛ ka jɛnɛba ta tuguni o ko ji o a nɔgɔla donc mais ni ji kulɔri yɛlɛmana dugukolo fɛ aw ka kɔlɔn se yɔrɔ min na dugukolo bilenman don kɔlɔnji nana kɛ dugukolo kulɔri ye la ji ka ɲi aw ka kɔlɔn se dugukolo min na a gbɛnnen don ji nana kɛ ji gbɛman ye o tuma ji nin ka ɲi mais ni tulu kɛla ji la i bɛ se ka tulu min farikolo la ka se i bɛ se ka parfum kɛ i farikolo kan i y'a fani kan ka seli mais i ya seliji ni parfum kɛra la i bɛ ka seliji ta e yɛrɛ bɛ parfum kasa la a tɛ se ka kɛ ka seliji ta i bɛ ka jɛnɛba ko ji min na e bɛ k'i ko parfum kasa bɛ ji fɛ ji tiɲɛna mais parfum yɛrɛ ka k'i farikolo ka fɛ k'i ya fani kan i bɛ seli n'a ye a ka ɲi mais n'a kɛra ji dɔ la ji bɛ tiɲɛ. Ni tulu kɛla ji la i ɲɛ bɛ tulu fununa ji kunna ko ni ka baro an bɛ baro da sa ka gitɔrɔn kɛ ka a kɔnɔ mun gitɔrɔn na donc gasoil essence kasa bɛ kɛ ji in na ni ji kɛra baro kɔnɔ ni nana ji yɛlɛma kun gasoil kasa b'a la pétrole kasa b'a la a ji nin tiɲɛna a tɛ kɛ ka seliji ta a tɛ kɛ ka jɛnɛba ko wahalu nadar ani o ɲɔgɔnnaw n'a ka ji b'u yɛrɛ ma e ka ji k'i da a ka tɛmɛ ji ma tɛmɛ walima e ka ji k'i da a ka kunna donc ji tɛ ka seliji ta tuguni mun ka kunna yiri dɔw bɛ kɛ ji la ji minnu bɛ tɛmɛ kɔji dɔw sigilen don n'a kɛra yiri nana don ji la yiri min n'a ka kunna a bɛ ji nin kunnaya walima a bɛ ji b'u yɛrɛ ma yiri furabulu bɛ bi ji la ji sigilen na ka ji ɲa yɛlɛma donc ji bɛ tiɲɛ a se ka kɛ ka seliji ta a se ka kɛ ka jɛnɛba ko tugu idan o ye ji makutu ye fɔlɔ ni muso ya koli banna n'a bɛ jɛnɛba ko ji kelen dɔ kɛra ka jɛnɛba ko ni ji kasa yɛlɛma ni tulu kasa b'a la tulu funu b'a kunna la olu tɛ se ka kɛ ka seliji ta a tɛ kɛ ka jɛnɛba ko o tuma o b'a sɔrɔ ji nin man ɲi tahara ye suguya fila ye mais a
أكمنا تعالى كيلو كنا الحدث والخبث وكيف ويفلي نغم ميلا ناجي نانا تكتو أني نغم ناتي لا نفوك كودي سيرتي تيانا ساموتا دون مني نغم بي فرقولا نغم برا آدم الدين يرلا دي كسيرتي تا نغم بوري يرلا فرقولا بيا سيرتي تيانا مو بنا سيرتي ترى نيجي بيا سيرتي تيانا إذا كملنا لا يا سيرتي تيانا بين نغم بنا من الخارج من سبيله بمثلات الصلاة فم برا سرف لا دولا كلي فادم يعني بسرا من فه ولا ما بنا كتلا بسرا من فه ni fɛn min bɔr'u fɛ la siriji tiɲɛna fɛn fɛn bɛ k'u fila dɔ la kelen fɛ o siriji tiɲɛ mɛ ni fɛn dɔ bɔra kɛnɛ ma k'i sɔrɔ i sen donna sisɛbo la sisan i ka siriji ta i ka siriji ma ca i sen donna mɔgɔbo yɛrɛ la i ka siriji ma ca mɛ a bɛ wajibi kɛ i bɛ taga ko k'a bɔ i sen i ka nɔgɔ dɔ i ya fani na la nɔgɔ nin kurama lo a kɛra la sisan donc i b'a ko ka bɔ yen ka i ya siri kɛ mɛ n'i ka nɔgɔ lo i fani na nɔgɔ nin ka sɔrɔ i ka siri dɔw kɛ i b'a jateminɛ i ka fani nin dolu jumɛn walima tuma jumɛn sigi nɔgɔ jalan b'a la i de y'a kulusi dɔ bɔ k'a ye kulusi ni kabinɛlatagaw b'a la ni yasiri kabinɛlatagaw b'a la e ka ye lansara kɔfɛ kabinɛlataga e taara kabinɛ la wagati jumɛn donc ni ka e taara kabinɛ la n'a ye bɛ lansara kɔfɛ i ka kabinɛlataga jɛla i ya kulusi la donc i yasiri fana sara i y'a lansara sara i bɔn kɔfɛ ɲɛgɛn na o ni wagatiw tɛ siri wagati minnu tɛmɛna o siri wagatiw sara i taara ɲɛgɛn na wagati min na ni m'o dɔn fa ni donna wagati jumɛn o wagati dɔ ɲini siri minnu tɛmɛna o la ka siri olu sara donc mais nɔgɔ min bɔra kɛnɛ ma ka na kuma la sumaya bolo ma i natɔ misiri la i sen donna fɛn dɔ la i yɛrɛ dun tɛ la k'a nɔgɔ min don i ya siriji ma ca mais bɛ to k'o fɛnw dɔ ko ka bɔ yen ji bonya la ya sɛgɛ b'a fɔ a ɲɛna ko tahara suguya fila alhadasu allati tahsilu بالوضوء والغسل وبالتيمم إن وجب أو وجد سبب نوع نعمل بين فرق سيرجي جيتي تيمم بتوع قبلا جي بلس لا كسيرجي وكسير كناي كجنبا كوني تيمم الله تعالى عليه الصلاة والسلام سبب تلا بيازي دو كجنبا سو a sigula sufɛ i n'a fɔ ani muso bɛ ɲɔgɔn fɛ nka a ka ɲɛfɔ a mɔgɔɲɔgɔnw ɲɛna ale yɛrɛ ka ji tɛ yen a k'i kolokolo cɛncɛn la komi a fɔra ko tɛyamamu donc o bɛ kɛ ka seliji ta a bɛ bila jɛnɛba kolo pilasi la ale hakili k'i bɛ yɔrɔ bɛɛ ko ni cɛncɛn ye ka yɛrɛ yɔrɔ bɛ cɛncɛn ta k'a yɔrɔ bɛ ko a kunkolo n'a da turu kɔnɔ la ka cɛncɛn da yɔrɔ la o mana fara kɛra ko kana yakiri a tun b'i wasa dɔrɔn i y'i bolo bila dugukolo kan k'i bolo gosi ɲɔgɔn na k'i bolo jɔsi k'i ɲɛ jɔsi puis a banna o tuma ala y'a nɔgɔya don adama silamɛw ye n'o tɛ a tɛ fɔ donc ni jɛnɛba k'i sɔrɔ n'i b'a kɛ ni cɛncɛn k'i bɛ farikolo bɛɛ lajɛlen ni cɛncɛn la farikolo bɛɛ lajɛlen tɛ jɔsi ni cɛncɛn Allahu Taala y'a nɔgɔya don Allahu Taala b'a fɔ ji min bi la wa yunazzilu alaykum mina samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijsa ash-shaytaan wa liyarbit ala qulubikum wa yuthabbitu bihi al-aqdam suratu al-Anfal. Alors ko kala be jiji anka li yutahirukum bi awasini yani jini sandi mi bola sampe kana sandi di senman ala kira ina ga sandi kasam baji kasam
donc baji asugo ma utahir tuhur aji kasam wa maitatuhu halal ajufa fene betum fembe baro jila ina fo jege donc jege fatale la nal sara elema betum ibe baji ke kasiri ta iba ga jene ma ko baji kasam sandi mjigina ka bo sanfɛ sandi kasam ni fɛn wɛrɛ ma ɲagami donc ala ka alayhi salatu wassalam ala ko kama jaa fi hadith lama suila an ma'il bahr هو طهور ماء والحيل ميتته طهور ماءه والحيل ميتته رواه الإمام مالك في المعاتة والأربعة يعني سنة كتاب الناني فهو باجي قسم الدفافنا وبيتم الله عليه الصلاة والسلام يقول الماء طهور إلا أن تغير إلى ريحه أو طعام أو لون بنجاسة تحدث فيه وجي كسم ما دام كسم يلما أجيا ما يلما أكلور ما يلما أنا بقولي سويا سبب أقسام المياه المياه ثلاثة أقسام وجي يجي سبب الماء المطلق وجي مطلق ويجي من غير ما لم يتغير لون أو طعام أو غيره بشيء طاهر جيمي أكسم يلما أديما يلما نفي فم كسم أو نجس والما في النغد أن كمان فو تلو كسم بارفن كسم وسمان كسم donc والما في النغد أكسا يلما فندو نغد فندو سنجيلا donc koka kasabe jila o ye fɛn nɔgɔ ninnu ye ji filanan mawutari wa huma takaya ahde aw safi ثلاثة بشيء يفعل يفارقه غالبا كالزيت واللبن جي من قسم ما أكل والما نيا والما بوي لمنا نفسي ماي ينافطو aji musique aga ba ke wel man nono ke ajila nono be mi ni nono bodi ya fani kan musique ase ni ati ya fani no mena ke ya siriti lula wel ma ya politi lula la ka quantité che ya fu avec jini nya elema la asiga ke politi asiga ke ka siriti tatu donc oui di facilement ka anyagama o fɛnw na ya siriya ale kɔni a bɛ bɔ ji sirimaya la donc olu bi siri taabolo la a sabanan ye min alima donna ji min nɔgɔ o ye ji jumɛn ye min makutun saba dɔrɔn kelen yɛlɛmana donc u bɛ bisɛ yi naji ni fɛn nɔgɔlen kɛl bawo wala ala wal kam donc ɲɛgɛnɛ ji kɛra ji min na ni gaji duyinu na ɲɛgɛnɛ ji kasa b'a fɛ ni gaji ni ye buka saba donc o ye ji nɔgɔ lu ye a se ka kɛ foyi kɛ a se ka kɛ foyi kɛ donc baara tɛ kɛ na o ji nɔgɔ n'o ye la yustamal fi shay'in min al-ibadat wala fi shay'in min al-'adat ji nɔgɔ ni min filɛ o ye dɔrɔ bɛ ji min na o b'a la ɲɛgɛnɛ b'a la a se ka baara kɛ ka ala bato hali adamadenya kow la a tɛ se ka utiliser maji ye ji saba mun ye ji min a nɔgɔlen don ala bato ma mais adamadenya kow bɛ se ka kɛ n'a ye ji min a ka sanu bato bɛ kɛ n'a ye ani ji min bato tɛ kɛ n'a ye la a laadalako yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka se ka minɛn nɔgɔ ko a tɛ kɛ ka fani ko a se ka foyi kɛ sɛyi ko la ni nɔgɔ ka adamadenya fani sɔrɔ a ko la kala sɛyi rahmatullahi faslu kun okay adi Allah
الحمد لله. يقول الشيخ عبد الرحمن الأقدري: فصل: إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل ثوب كله. شيخ رحمة الله عليه ni nɔgɔ i ya fara la walima i farikolo la walima i ya siri yɔrɔ la, ni nɔgɔ yɔrɔ dɔ la a yera a bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de bɛ ko. I ya fari la i ka nɔgɔ ye fari yɔrɔ dɔ la i b'o yɔrɔ ko. I yɛrɛ sigira fa ko ɲɛgɛnɛ ti sera fari yɔrɔ dɔ i b'o yɔrɔ ko. Mɛ n'a nana ja walima i kɔni k'a ko nɔgɔ sera fani min ma, mɛ fani yɔrɔ jumɛn a ma yɔrɔ la, ghasala bɛ k'o la, fani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ko. O bɛ wajibiya kɛ i bɛ deki ni kulu, i bɛ deki lo i b'a bɛɛ ko, ni kulusi lo i b'a bɛɛ lajɛlen ko. Mɛ ni ka nɔgɔ yɔrɔ fani na i b'o yɔrɔ dɔrɔn ko ka se ni fani min ye. بدليل خولة بنت يسار مصودة بتقول خولة يسار بنت قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد فانتنبلوا فانكروا وأنا أهد في مكولي مفانكروا ni nana senya faida tafurat means mesela fanikiri nula nana kira nyinga market wi kira ko na ibe siri fanina ni sinya ibe siri fanina da ni ka fendo ya ala ni ka basi fanina fafu mawdi adam summa salifi basi be faniro ibo yoroko kasiri fanni. Jabir ibn Samra alifana ko sami'tu rajulan yas'alu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alaka yalula tiado beka ala kirani alayhi salatu wassalam tiako nebe silla fani min usalli fi thawbi alladhi ati fihi ahli nebe silla fanna fani min besila musuma fani gire lula kira kwa makunam ko benya ila antara fihi shay'an fatabusu fori ka fendo ye fanina ebo ko ka boala de basitala ibe siri fanna ibe siri musuma fanina wala ma musube rekili la ka fanin to ala abe siri fanina na mafuyi ye fanina ubayira kira ko nge kaba ayoko mahalu dam abe basi yoko donc o b'a yira ni nɔgɔ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de bɛ ko la a tɛ ɲini fɛ ka fani yɔrɔ bɛ ko maa dama n'a yɔrɔ lɔn mɛ e de yɛrɛ ta ka sa a ɲagamini ma walima a bɛ fani ɲɛfɛ a yɔrɔ cayara dɔ bɛ kun na dɔ bɛ cɛmancɛ la dɔ b'o kɛrɛfɛ dɔ b'o ɲɛfɛ donc fo ka fani bɛ ko parce que a ɲagamina fani ɲɛfɛ ka duti bo fani yɛrɛ complet bɛɛ lajɛlen bɛ ko ni nɔgɔ yɔrɔ ɲagamina. Sheikh rahmatullah alayhi agoduguni waman shaka fi isabati najasa nadaha fa in asabahu shay shaqu fi najasati fala tadhu waman tadhakkara najasa wa huwa fi salat qata salat ila an yaqafa furudul waqt waman sala biha nasiyan وتذكر بعد السلام عاد في الوقت.
Sheikh Abdurrahman takum mugomi tahakkaka bi najasa na la ko nugo tun kaliso ayre lambula fi isabati an-najasa nadaha alla malaku ayafani won nugo don kayam donc avec jiko yoroka ni sigala duti bila be sigi nugo kayam so be nugo maso donc be jibwa nadaha ka jibwa ka ani podi tekele mais ibe dikaka ka sigiya boy anana fo mugomi tadhakkara najasa wa huwa fi salat kata salat sello ngoro fe ka sel ko te be sella e hakili tinala a na fani ndoni ya ko silin ku ngan no yalla walma itunga serijita so ko ne hakili balanga serijita mais serijita ko fe hakili na jilala ndo na njege na yoro na maserijita donc walma i hakili na jilala ko ka jene ba so ima ko qata sala be serijita ko yoro kilina i hakili jinala yoro na ki be seku no won be silla do ki be serijita ومن سال بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد بالوقت ni nogon fana silla ni nogodo ya fanna wal may far kurula wal may tisila hakili na jigala kasro kitu silla ala sil ban ko fi ka sil de foka salam la i hakili jinga sil bi ga sam de sil nga sere mi sa fani mi mena fani nogon me tu akili bora donc be sere sera woro no kilim belaje ta fani ni bo wal man sere bi be ta sere jita o yoro kilim bela donc ibena sere ni sa ni ka sere chama ke min te sere kilini do be fani ni bo na be fani lo be ta fani ni bo kasiri ni mbele jenisa itma Sheikh rahmatullahi Abdurrahman kaira ka fosiri asiga nyani nogoy oteni mo to nyina na siri ko nogo ko ni tu sila ha tu de asiri na te siri na te na la wasa lo dola Abubakar wal ma'mur mesikala don taraya furula donc a hagi bala aka sirjita me kofe aduna njege na sirjita anana du goron badile kana mo la sil bafo mo taraso ko a hakil na jigala pale tunde sirjila ka mo la sil mo taraka ayake ka sirjita kaya sirsa jama ya siri kai jama be sirjila limam lo de sirjila otma limam ni na sirju ko ma sirji te sillan mo wi donc ita fo mo yana ko ni de sirjila parce que kuma be na cheya mo makala ikirim ya sirjita ya sirsa jama ya siri kai mo kire ina na siri misiri ko imam ko fe hakili tigina ki te siri jila jaga ke mo ibe siri jita kame siri jita ko fe betani wali mai be fona bla donc siri don ko fe hakili be jigala ou bien siri re ban ko fe hakili be jigala do be tiya siri jita ka siri ni sara kurai siri mi kirani nogoy donc siri temna ma damani hakili jigina ni hakili maji autorité fuga to hakili ko maji isila ga to te sirjila ele hakili maji ala fiu ko te sirjila to ngala biya sirjila si hakili ma meni hakili na haji dro sirjila jana donc fuka saralo
donc Cheikh Abdourahmane kami fayana jikunyala inshallah olo yindi ani najasa ni nogo kisoro ganga ke tuya inshallah في درس القادمة درس كمان بيننا نكفونا كي على الحي مسويا ويجيلكا دوني مسويا كل فم به حراميان كان كي تقولي أتسيري أتسندو أتدم بسيري كنا جت السامة donc ate mga kurana la sibira ko luma aba ere sutura to yam wagine te jemtui ate kurana amtega kurana kala kisi fɛn mun kan a dɔw tɛ maga kurana la a dɔw tɛ maga kurana la an bɛna s'a ma inshallah bi ka se kila bi ma inshallah o tuma ala ka ɲɛ bato la bi ala ka ɲɛ tumu ya ba ala ka ɲɛ tagabɔ kan dɔ ɲɛ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا اللهم انك انت التواب الرحيم واغفر لنا اللهم انك انت الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين